मृत्यु भोजी देवा आवश्यक नाही। गरुड़ पुराण कथित हिंदू धर्मर एक मान्यता प्राप्त धर्मशास्त्र। अष्टादश पुराण मध्यरु गरुड़ पुराणर महत्व बेसी एवं एहार कुप्रभाव समाजर प्रत्येक परिवार उपरे पड़ुछि। कारण एथिरे मनुष्यर मृत्यु परे कथित आत्मार स्थिति और मोक्ष आदि को नहीं अनेक प्रकार भयंकर चर्चा होइछि। एही पुराण रे स्वर्गर सुख तथा शांतिपूर्ण जीवन अपेक्षा नरकर अति भयानक और जंत्रणायुक्त जीवनर वर्णना बेसी होइछि। ଯେଉଁ ଭଳି ଭାଷାରେ ନରକର ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଧର୍ମଭୀରୁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯମପୁରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ଯେ ପରିବାରର କେହି ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରଜନଙ୍କ ମାନସିକ ଦୁଃଖ ବେଳେ ହିଁ ଆର୍ଥିକ ଦୋହନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରୁ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯଥା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ସହିତ ପିଣ୍ଡଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ, ଭୂଦାନ, ଗୋଦାନ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦାନ ଆଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଜମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ। ମୃତକର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ବା ନଦୀ ତଟକୁ ଯାଇ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନଦୀ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପବିତ୍ର ଜଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କର୍ମକାଣ୍ଡ କରାଇବା ପାଇଁ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରି ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଥବା ଛତ୍ର ଆଦି ଯେ ମିଳିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନୀତି ପ୍ରତି ଦାନ ଦେଉଥିବ। ନ ଛାଡ଼ିବ ଦିନେ ଦାନ ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦାନ କଲେ ଏହିପରି ପ୍ରେତ ମୋକ୍ଷ ପାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ଡାକି ମୃତ ଭୋଜି ଦେବା କଥା ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ। ପୁରାଣ ଲେଖକ ବୋଧେ ଯଜମାନ ଉପରେ ଦୟା କରି ଏହି ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ କମ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲେଖକ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସେତିକି ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣିକି କିଏ ଖାଉ କି ଭୋକରେ ରହୁ ତାଙ୍କର ଯାଏ ଆସେ କ'ଣ? ତଥାପି ସେହି ଦୁଃଖଦ ଅବସରରେ କାହିଁକି ଓ କେବେଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଜି ଦେବା ପ୍ରଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାର ଇତିହାସ ମିଳିପାରୁନି। ସମ୍ଭବତଃ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଶୋକ ପ୍ରକଟ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ଏକ ଔପଚାରିକ ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଥିଲା। ପରେ ପାଖ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଭୋଜନ ଦେବା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଥାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ସେମିତି କିଛି ଦୋଷ ଥିବା ଭଳି ଲାଗୁନି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଜନତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଖୁଆଇବାରେ ଦୋଷ କ'ଣ? ଯାହାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆଦୌ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଅସଲ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ସମାଜକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଜି ଖୁଆଇବ। ଏହିଭଳି ଭୋଜିରେ ଆମିଷ ଓ ମିଠା ପିଠା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ପରସା ଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା କ'ଣ ବିବାହ ବା ଜନ୍ମଦିନ ଭଳି କୌଣସି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ? ନିଜର ଜମା ପୁଞ୍ଜି ନଥିଲେ ସାହୁକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ କରି କିମ୍ବା ନିଜର ଭୂମି ବିକ୍ରି କରି ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଗତ 1960 ମସିହାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଜି ନିଷେଧ ଅଧିନିୟମ ପାରିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ସେହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଦେର ଆଏ ଦୁରୁସ୍ତ ଆଏ। ଏହି ଅଧିନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ଥାନର କୌଣସି ଗ୍ରାମ ଓ ସହରରେ ପରିଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଜି ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅପରାଧ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ
उत्साहित बा समर्थन करिथिबा ओ सेथिरे जोग देइथिबा व्यक्ति को 1 वर्षर जेल दंड किंबा 1000 टंका जरिमाना किंबा उभय दंड मिलिबो। जे कौनसी व्यक्ति ग्राम सेवक किंबा सरपंच राज्यर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पाखरे मृत्यु भोजी को स्थगित करने आवेदन पत्र दाखल करें। पुलिस मध्य कोर्ट रु स्थगित ऑर्डर नहीं आयोजन को बंद करी समस्त सामान को जबत करें। स्थगित आदेश को न मानी जदि केही एही कार्य को संपादन करेंगे ताहले आयोजकों को 1 वर्ष जेल किंबा 1000 टंका जरिमाना किंबा उभय दंड दि जाई परिबो। यही आयोजन पाई जदि कौनसी व्यक्ति काहाठारु उधार बा ऋण नहीं तेबे सही टंका फेराइबा बाध्यतामूलक नुहे। उधार बा ऋण देइथिबा व्यक्ति फेरस्त पाइबा पाई दाबी करि परिबो नहीं। दाबी कले तांकु मध्य 1 वर्ष जेल किंबा 1000 टंका जरिमाना किंबा उभय दंड मिलिबो। राजस्थान सरकारंकर एही साधु उद्यम पाई प्रत्येक वर्गर बुद्धिजीवी और सचेतन व्यक्ति स्वागत करुछंती। प्रेत संस्कार और अतृप्त आत्मार मोक्ष प्राप्ति नाम मृत व्यक्ति को पिंडदान करिबा, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देबा, बहुत लोक मानकु भोजी खुआइबा हेउछि संपूर्ण अंधविश्वास। यह करिबा द्वारा मृत व्यक्तिर कौनसी फायदा हेउ नाही, बरं तांकर परिवार लोक माने आर्थिक और मानसिक भावे क्षतिग्रस्त होइथांती। आम देशर केंद्र सरकार मृत्यु भोजी निषेध कानून प्रणयन करिबा दरकार किंबा राजस्थान बली प्रत्येक राज्य रे मृत्यु भोजी निषेध अधिनियम पारित हेबा निहाती आवश्यक। एहा द्वारा देशर अनेक गरीब श्रेणीर लोक माने आर्थिक शोषण मुक्त हेबे। साधारण जनता जदि सेमानंकर पूर्वाग्रह त्याग करी वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रेत पूजा और पिंडदानर आवश्यकता उपरे मुक्त मनरे विचार करिवे तेबे पूर्वरु आम देश रे सतीदाह प्रथा, नरबली प्रथा और बाल विवाह प्रथा निषेध होइथिबा भली एही प्रथा को मध्य आमे बंद और त्याग करि पारिबा। एहा द्वारा मृत व्यक्तिंकर कौनसी क्षति हब नाही, बरं बंची रहिथिबा तांकर शोक संतप्त परिजन मानंकर यथेष्ट फायदा हेबो। आम देशर पवित्र कुहा जाउथिबा अनेक नदी और पुष्करिणी गुड़िक एही धार्मिक कर्मकांड जोगु केते परिमाण रे दूषित हेउछि ए कथा सभी जानती। एगुड़ी को सफा करिबा बहाना रे सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करुथिले मध्य सुफल मिलुनी। आजिर जुगरे निजर स्वास्थ्य तथा परिवेश को निर्मल रखिबा पाई वायु और जल प्रदूषण रोकिबा प्रत्येक नागरिकंक परम कर्तव्य हेबा उचित। मनरु द्वंद्व दूर करिबा उपाय जणे एथिस्ट बा नास्तिकों को जणे आग्नोस्टिक बा मानसिक द्वंद्व रे पड़िथिबा व्यक्ति पचारिले मो मनरे अनेक प्रकार द्वंद्व सहित ईश्वरंक विषय रे मध्य सबुबेले द्वंद्व रे रहुछि काहेकि। नास्तिक खूब सहज भावे उत्तर देले, तुमे प्रत्येक घटनार कार्य और कारण गुड़िक स्वाधीन भावे तर्कशील मनरे वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू जानिबाकू चेष्टा कर। दिने तुम मनरू समस्त द्वंद्व सहित ईश्वर विषय रे थिबा द्वंद्व मध्य दूर होइजिवो। दुनियार सबु देश रे यह 100% प्रमाणित। हेतुवादी वाल्मीकि नायक लिखित आजिर ए प्रबंध आपण मानकू केमिति लागिला निहाती जणाइबे। वीडियो भल लागिले लाइक करंतु, वीडियो को शेयर करंतु, कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दियंतु। नुआ वीडियो देखिया पाई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन ले क्लिक करंतु। पुणी देखा हबो आउ एक नुआ शिक्षणीय वीडियो रे। नमस्कार।